FM Tabuk 103. Magandang tanghali, Mayor! Narito na ang programang kukumpleto sa ating pananghalian. Pakinggan ang ating mga opisyales mula sa Local Government Unit of Tabuk City kasama ang ating butihing Mayor, Darwin C. Estraniero. Tuwing Miyerkules, alas 12 hanggang alauna ng hapon dito sa Radyo Natin Tabuk 103.7. Para sa inyong mensahe o katanungan, mag-text lamang sa cellphone number 0907-948-0322 o mag-comment sa ating Facebook fanpage live stream sa 103.7 Radyo Natin Tabuk. Magandang tanghali, Mayor! Okay, naimbag, kinasaya at pangal daw tayo amin kakailian. Welcome to the program. Magandang tanghali, Mayor. Daytoy ni Rain Sarol, Supervising Administrative Officer iti City Information Office. Kakailian, kadwa tayo tata. Iti digitoy nga powerful woman iti from City Information Office. Very timely ta digitoy kakadwa tayo ket panay babae in celebration of Women Empowerment Month itatta nga Marso. Yeah? Let's start with mas may metsa nga isuda iti mang-introduce iti bagida. Yeah? Let's start with alphabetically order. Yeah? Ma'am Josie. Dayti mang kadwamot ka ni Sir Wayne, iti magandang tanghali Mayor program ni Josephine Agalaw, iti City Information Office. Mm-hmm. Thank you. Tikarili kakadwa kitapta ni Ma'am Josie, kini Sir Rain, and na imas nga pangal daw tayo amin itapta kakabsat. Kini speaking of women, Happy Women's Month kada tayo amin nga kababaihan. Siyak ni Ana Marisa Maymaya, iti City Information Office. Okay, Ma'am Josie, baka ada tiket mo nga kablaawan while we are actually waiting for our mayor nga madama ngamin iti meeting da local chief executive meeting ijay Lawagan. So siguro while we are waiting, kumablaaw tayo pa lang kindi gitoy kailyan tayo, Ma'am Josephine. Kaya't kumot nga kablaawan, dagitoy amin, nga dingdingag tatanga oras, magandang tanghali Mayor, dagitoy ka-family, nilakay ko, amo kag dingdingag tata, good morning, good afternoon, kan amin nga kakailyak, taga-tinglayan, naimbag nga afternoon tayo tatanga aldaw, can to everyone who are listening right now, blessed morning. Mm-hmm. Ma'am Maurice. Hello mat kadigiti taga-Kasigayan dita Tampugo Launay. Kenjay dati nga barangay ko ijay Dagupan West. Mm-hmm. Hantay siguro nga lipatan nga kablaawan mo't lang. Di gito'y kaopisinaan tayo. Nga imbati tayo ijay City Information Office. Di Ma'am Aurora Milig, ni Ma'am Geraldine, Sir Arvin, Ma'am Cherry Ann, Sir Iro, sino pa ini? Baka Ma'am tampo. Mayan. Ma'am Mayan, Ni Ma'am Cherry Ann, Ni Vera. ni Vera. Ni Rio. Oo. natuda Napanak namin matlang JCT Mayor's Office itatay taada iti in-interview tayo. Taada iti inted nga donasyon iti City Mayor's Office iti 501B or 51B nga ijay bantay nga ada iti indonar ni Mayor nga materyales para iti multipurpose holda napana ijay kuna ni Ma'am Doris ni batiin niyo naman kami. So hello kablaaw kenyayo amin dita Sir Chris ni Attorney Kulangan, sino pa iti ni Sir Ni Ma'am Aisa. Ma'am Aisa, Amin Sir Oliver, amin sa pasak nga
pagbati kinyayo amin nga kaopisinaan mi dita City Hall. Kin kahit kuman gayam nga kablaawan, digijay nag-message di kanyak nga kayak na nga agpag-greet dita Mayanggaw General Merchandise. Hello there, mga kasista. Okay, ni kakailyan no adapay iti kayat yung nga maamuan panggap iti updates, announcements in programa iti duma-duma nga departamento iti City Local Government Unit of Tabuk. Mabalin kayo nga bumisita iti official Facebook page iti City Local Government Unit entitled Tabuk City Kalinga. Nya? By the way, kakailyan, daytoy magandang tanghali mayor program is sponsored by City Mayor's Office headed by Mayor Darwin C. Estranero. Iso nga ada kami tata, this program is being handled and managed by City Information Office headed by Ma'am Aurora D. Amilig. Madamdama lang basit kakailian, hopefully nga nga busy ni Apo Mayor Darwin Estranero itata ta madama ti dinamag ko ni Ma'am Aurora madaman sa iti local chief executive meeting da ijay Lawagan. Hopefully nga maikanda tayo iti pagkakataon nga i-discuss digitoy pagsasaritaan tayo itata. Well, speaking of pagsasaritaan, basaak man digitoy subject matter tayo for today. Umuna, dito'y tricycle route plan. Number 2, dito'y IATF Resolution number 101 nga na-release idi February 26, 2021. And syempre, dito'y launay arrival of vaccine in the Philippines idi March 1, 2021. Nya? Adan, Ma'am Josie and Ma'am Maris, iti vaccine dito'y Pilipinas donated by the Chinese government nya. Ti amok ket ada iti 600,000 nga vaccine nga impatulod da from China dito'y Pilipinas. So we will be discussing that later on as we go on. Okay. So, unaan tayo nga i-discuss dito'y tricycle route plan. Madamdama basit kakailyan no ada iti damag or kayat yung ipatulod nga mensahe para kini mayor or para kanya mi padasen mi nga sungbatan nya. All you have to do is to text this hotline for Globe subscribers. Text 0945 147 1092 para mat digito'y kakadwak nga smart subscribers 0948-088-9709. Nalipatan tayong matlang nga kablaawan digito'y nakatutok iti live streaming iti 103.7 radyo natin Tabuk City. Kakailyan nga nakatutok iti live streaming tayo dito'y mabalin yung matlang nga ipatulod digito'y queries or komentuyo through you can send it or comment it dito'y nga live streaming tayo. Naka-simulcast tayo matlang iti Tabuk City Kalinga. Dito'y iti again official Facebook page iti City Local Government Unit of Tabuk. So, let's keep the ball rolling as kuna ni kasamang Kenny Gunayon. Hello. Kini Sir Kenny, Sir Louie, and Beautiful. DJ Beautiful. Tatatay nga naamuan niya ni talaga gayam nga very beautiful ni Ma'am or DJ Betty. Okay. Let's start with the tricycle route plan or TRP. Detoy nga order is through Memorandum Circular number 2020 dated February 17, 2020. Ti umuna nga damag, what is the main basis of DILG in issuing detoy nga naibasa nga Memorandum Circular? Ti sumbat tayo kat
kakailyan dito'y DOTR or Department of Transportation ada iti guidelines nga to be implement the devolution of LTFRB franchising over tricycle for hire to local government unit. So what does this mean? So it only means nga iti mangi-regulate iti tricycle franchise, tricycle all about concerns about tricycle pedicabs, motorcycle pedicabs kat na iulog or devolve iti LGU or local government unit. Yeah? So, as simply as that. Sumaruno nga damag, what is the order under Memorandum Circular Number 2020-036? Simple lang kakailyan. Dito'y pag-prohibit iti tricycle, pedicabs, and motorized pedicabs from operating on national highway. Dito'y sari-saring komento iti nabasa tayo iti social media tani no kita ang piman at one glance talaga nga kaslangan ni kas ano kami ngay nga awan iti lugan na dahil iti damag kas ano kami ngay nga agdependa unay iti tricycle hindi pa kasla awanan iti usarnan iti tricycle nya diay iti i-clarify tayo madamdama nya why do they prohibit the operation of tricycles along the national highway? Dito man iti sumbatan tayo, Ma'am Josephine, kin Ma'am Maris. Well, umuna. When, according to the DOTR's guidelines, kunana ditoy, for safety reasons, o iti maigapo na kat gapo iti safety reasons, redundant na. No tricycle should operate on national highways utilized by four-wheeled vehicles greater than 4 tons and where normal speed exceeds 40 Kilometer per hour. Kilometer per hour. And So, then, maruno, tricycles continue to figure fatal accidents along national highways. Dito apo, about national highway lang apo day, ito'y haan nga iti provincial roads. Kasi adutihan nga makaawat di impose tayo iti Tabuk City Kalinga, di official Facebook iti CLGU, adu apo iti nagadu apo iti nag-comments, ngam handang sa apo nga binasa nga dito nga memorandum nga ikat about lang iti national highways. Digiti tricycle nga magmagna iti national highways. So third, this is in light of the President's road clearing directive through Memorandum Circular 2020-004 issued by the ILG. Digito'y kakailan iti rason nga imbinsa-binsa dito'y DOTR guidelines niya. Adupay kakailan iti rason no apay nga hanga mabalin talaga iti tricycle pedicabs and motorized pedicabs dito'y highway tayo. Damdama basit no ada itiket yung ipatulod nga damag hopefully by that time kat adan ni Mayor Darwin nga sumungbat. Anyway, let's continue with our discussion. Yeah? What if there's no alternative route? Is there an exemption? Dito yan, ya. Kas ano nga ta? No awan iti daduma nga ways nga pakausaran na dito nga ta tricycle. Anya ba? Is this a hard and fast rule? Iti total ban iti tricycle dito highway kin national road. Kakailyan ada iti exemption, ya. Yes, kunana. The Sangguniang Panglungsod may provide an exemption if there is no alternative route available for a tricycle. Kajaymat, ya. So, di muna nga nag-react ni na overreact. Tricycle with wings.
Canada. Oo. Kakailian, ilawag tayo man nga no ada iti kasparigan pagluganan or available nga PUV, PUJ diay iti kasla nga may konsidera to haang no malappadan iti tricycle ijay highway. No, awamat iti available or there's no other means nga there's no other way for transportation except using tricycle, diay iti mabalin nga maiordinansya iti sangguniang pangungsod tapno ikan iti regulasyon iti panang usar iti national highway iti tricycle. Well, if there is no choice, If there's no other alternative route, oo. then kapilitan They will nga they will allow tricycles to on- traverse along the national Oo. road. ngam in certain areas nga identify nga there's no other alternative route. We should what should be done before establishing the tricycle route plan? The answer is organize task force in every city to formulate a tricycle route plan. The task force is composed of the following. Siyempre, iti task force. Masapol nga adalata iti may nga head. Iti chairman tayo dita ket ni Mayor. city mayor, vice chairman, ni chief of police. Yes. Anya na ganun ni Sir Radino Bell. Radino Belli, chairman of the Committee on Transportation. I think ito yung sanggunang panglungsod member. Yes. Ni if I'm not mistaken, correct me if I'm wrong, Sir Elvis si kansa iti may isang member. Panghanay, I think. Chairman of the committee. President of Liga ng Barangay in the city as a member, head of Tricycle Regulatory Board Unit. So, membro niya, kasapulan nga may isang matlanggayam nga membro iti head or Tricycle Regulatory Board Unit. Head of Department of Public Order and Safety as a member ni Sir Dionisio Falgi. Head of Traffic Management Office and Local Government Operations Officer. A representative from Department of Transportation and its attached agencies, LTO or LTFRB, shall serve as a resource person in all task force activities. So, digitoy, kakailan iti composition na iti organized task force. Yeah? So, sa meaning, dagiti nga rod nga kwa, adati composition na, meaning adang ti maangay nga consultation. Mhm. Kadigiti tricycle operators. No? Mabalin mo siguro nga i-discuss mamaris digitoy functions and duties iti daytoy nga task force. Oo, ti may isa nga function and duties kat conduct meeting, public consultations, and hearing with stakeholders with a special focus on the following. Letter A, rationalize the authorized routes of all tricycle and pedicabs to ensure that they are banned from national highways. So, mai-inform nga rod kanyada nga haan nga according to the memorandum kat maiban dagiti pedicabs ken tricycle iti national highway ngem mai-rationalize met. And then letter B, identify national roads within the area of jurisdiction of LGU. So dito di bagbagang tatay na i-identify na inya ti pagnaanda. And then letter C, determine portions of the national highway presently used or proposed to be traversed by tricycles only if there are no alternative roads available. Okay. So, nagpas iti panangbasa ni Okay, I think
Mayor Darwin is already on the line. Mabalin tayo siguro nga madamdama lang basit i-connecta ito linya ta isuna mismo kakailyan iti mangsungbat iti damdamag regarding ditoy tricycle route plan nya. So while we are calling Mayor Darwin datan so na mismo ti agtaw-tawagan isagana tayo man digitoy Ma'am Josie isagana tayo man digitoy social media questions nga naikuha tayo ta damagin tayo kini Mayor mismo no kas ano na nga sungbatan digitoy nga damdamag agapo mismo from our kailyan from Tabuk City. Okay. Magandang tanghali, Mayor. Magandang tanghali din rin. Tamat sa amin kadagiti at internet sa tangal daw. Di ganun na dedication tayo. Yan ang kupulos nga malipatan. Dito may isa nga katugangan. Yan of course ito members di ang pamilya tayo. Tamat iti kapamilya tayo di City Local Government Unit. Yan ang amin. Nga din sa tangal daw. Magandang tanghali po sa ating lahat. Oo. Mayor, kadwak ni Ma'am Maris Maymaya kin Ma'am Josephine Agalaw Itata. We are discussing the tricycle route plan. So as we have mentioned, ti binsa-binsami nga mintatay, ada digitoy in request mi nga agi patulod iti comments and suggestion da. Mabalin tayo siguro nga rugyan nga sungbatanen, Mayor, iti Yes, diretso tayo latan. Diretso tayo. Lawagan, nagiti dyan tayo nagtindigit sa tanang. Ada ni basaan ni Ma'am Maris Maymaya iti damag. Okay, Hello, sige sir. Good Marisa, afternoon. mabaling na ibasam. Sir, digiti social media questions. Kuna na ditoy. Paraan niya ngayon dyan nalawa nga kalsada tayo. Awan met ti tricycle with wings. Tapno isu pagluganan. Kuna na, sir. Okay, dito kapintasan nga damag Marisa niya sa oray sakit. Dito damag tuwi. Yung bede karon. Ket lenteg met si national nga talaga nga dati Republic Act na dito na bawal iti kalsada national road iti tricycle. Ket at paiso nga nalawa dito ayan tayo nung haanbad kami nga aming lugar ti Pilipinas kut nalawa ti kalsada na ket hamat nga mabalin nga ti para ka lang nagikot ti kalsada na sa national road at balin nga po na tayo nga sa baling nga lintik ti gayan at ti term te dyan o po na tayo nga may laksit di kayo datuma. So it is a Republic Act so it covers all national roads. Ket diya nga limpeg, kung na limpeg nga naipaga, ket bawal iti tricycle iti national road. Iso nga road nga amin nga LGUs, ket naipkan iti tricycle route plan da, nga masapol nga identify tayo, dagiti kalsada, nga mabalin nga pagnaan, dagiti nga road tricycle. Ket ito, ihaan nga karami iti dito city government tayo, ket no konaktarot bukas paharigan na dagiti national roads ket nalawa ket exempted dito ko natin nga class legislation ket hamot nga mabaling nga class legislation dagiti Republic Act nga nang i-declare iti national roads nga bawal iti tricycle. Iso nga dito ket i-implementar tayo laing dagiti national laws babaen nga road iti pagkamapan tayo iti tricycle route plan ket dagiti ket maipamiting amin dagiti tricycle Operators Association tayo tapno ti kastagat amuda iti pagnaanda ket actually adda iti maangay nga demo tayo iti panaka-implement na iti panag-checkpoint tayo iti nga Domingo ket ang checkpoint tayo amin ta mapakaamuan iti tricycle drivers tayo nunyan to ti rota nga suruten da nga sumarot tinay-submit iti DILG tapno ma-implementar tayo iti national law nga bawal iti tricycle national law. Marisa. Sir, good afternoon. Adamo ti may isang question dito Kunana, naglawa ti national road kas ano piman no ada itulod da lang
adda itulod na lang when no agpa itulod iti tricycle karon no emergency. Paritan da latta dagita lang piman tricycle lang ti mabalin pagluganan tinakurapay nga kaskanyak. Wrong move samot dayta kunana daytoy met paysangan netizen. And at pa iso, dahita mat lang ti rin mo nga question. Ket no, adati ko natin yung extreme cases, like emergency cases, definitely handabot nga mapiliw ka emergency nga road. Let's say, di nga checkpoint ket adati taray na nga pasyente, uno adamat importante nga banag nga di lang ti mode of transportation. Adamat di kung natin yung i-consideration. Pero dati at pasada nga talaga, yung mga private tricycles nga using their tricycles as their mode of transportation, ay kat talaga nga bawal. Saan nga rin, kas na po natin at tatay Jocelyn, ya? Ay Jocelyn, saan nga rin nga class legislation na ito, at pa iso nga dalawat ni national roads tayo, at damat nagiti na ipat ni national roads da, like in other provinces. So, hamot nga mabalin dito yung Republic Act na panaktatay nga class legislation nga pilyon na layan si mabalin. So, dahil tigat limited international, kapilitan nga implement amin ti LGUs dito. Kat nagakot tayo at nalawat ti kalsada tayo. Nalaw-lawa pa iti napinpinta sa iti syudad tayo. Asla ko man ti right of way clearing tayo. Ibagal man ang iti kaptawa, naglawat ti kalsada. While istro nga naglawa, nga matangarot ti mandato tayo, nga po na nga masapon nga ikapunte iti obstruction. So, just the same mat lang dito tricycle, kapo nga ron damat yung national law nga mga masapol na implementar tayo na nabayad di mag-respect dito yan. But iso dito nagkamakon tayo di tricycle route. So nga, may pa-meeting mat lang amin si Jocelyn, kasi kasi amin tricycle operators and private association tayo. And at the same time, nagkita sa concerns nga ron mo nga ma-implementar dito dito nga may consider mat lang kita kasi tayo. Okay, nga pa iti questions tayo. At no masumbatan tayo, dagiti kakailan tayo. Sir, nagado talaga ti questions dito. Yes, dagiti kahit ko nga pangal daw tata, Rain, Marisa, and Josie, dagiti questions. At magsok kayo iti answer. Sir, dapat may isa dito if tricycle will use only the outermost, you need also to look and apprehend those jeepneys, SUVs, trucks, using tricycle lane for overtaking because it will cause accidents also. Siguro sir na-observe mo dito Yes, actually, bawal mo tag-over the right lane niya. So, nga nga nagiti outer rightmost lane tayo. Iso nagiti oktiparan iti slow-moving vehicles like tricycles. But I have to reiterate that tricycles are not allowed in along provincial roads tayo and national roads. So ngarot nga adda diti route plan tayo nga masurot. So kadagiti discussion tayo dito, like for instance in the case of barangay Nambaran, tao mo ti sabali nga pagnanda. Inya kay ngaro they have to comply kung nada mo ti DLG. So kapilitan nga they will come up with the transportation nga four-wheel. Tapno handa na makoveran diti tricycle law nga diti nga may implementar tayo. So nagiti siguro ket no ma-implementar ket maikanmat lang iti solusyon babayan nga ro dagiti paro nga mode of transportations nga mabalinton mga rumban after nga ma-implement tayo diti tricycle nga diti panang bawal tayo diti tricycle. Kati po nasa nga overtake definitely adanto dagiti law enforcers tayo na mangkita ket ma-apprehenda nga talaga dagiti nga rod mangusar ti outermost lane tayo. Sir, kunana pa dito dapat kat alandamet decide ti tricycle driver nga maapektaran ti kasta nga linteg. Saan lang suda ti mapapati? Kunana, sir. Dahil nga ron ti problema tayo niya. Amot nga da tayo nga ron tinangaramit dito ita kongreso mo at tinaramit na prubaran mo ti Senate dito hamot nga city tinagaramit. Iso nga talaga nga awon ti mabalinte that to implement niya. Ada mo ti mandato tayo, na-receive tayo man nagiti orders from the federal nga masapol nga implementar dito lente lalo Isabela nga matipid sa sitio. Adalang dito magmamanon siguro nga lumsot baka digiti mo pa natin investigations nga makikita tayo ti tricycles along national roads pero adon digiti nag-implement sa bawal international roads. Sir, dito pa in addition.
Medyo choppy ni Mayor. Oo. Hello? Hello, sir. Okay, Okay, clear na. okay. Here? Okay, Mm-mm. sir na, sir. Adamot Yeah, team. ulitin man niya. Okay, go. Naawatan ba di magdurat tayo man? Answer the last portion, sir, nga ko. Okay. Statement mo. Kasta ko nakatatay, dahil ikat inaramit man ti Kongreso, han nga probinsya, han nga syudad, dito nagaramit dito nga linteg, kat impasa ti Kongreso dito, ikat awan ti maramit tayo, sa masapul mat nga ipa-implement na kada amin nga LGUs. Kasta ko nakatatay, in some other parts of Isabela, they've already started implementing dito nga rod nga linteg. So, atan, nagay siya magmamanulangan nga tricycles nga flying the road dito anong national roads ket siguro di emergency cases lang nga po natay tatay na i-consider damat lang. So kadi nag-check tatay ulitin man rin dito ket linted mo dito ti nationalen nga han nga city tinagaramit Answer. Sir, dapat ti may nga question. Kuna natoy, can you not also introduce alternatives on what routes or road will they use? Kuna na, sir. No ada nga ta na aramid ti LGU tayo nga alternative routes nga mabalin nga pagnaan mo dagitoy tricycles tayo in cases nga talaga nga mi-implement daytoy nga tricycle ban on national roads, sir. Yes, iso dito Josie, dito na ipagpagatit tayo nga tricycle route plan nga. Iso dito yan din ay submit ti DLG ket LTFRB ket mas ma-approvean to dito Nunya idagiti dito nga mo nato yung alternate nga pagnaanda iso ti may naikabil ijay tricycle route plan tayo. So iso di Hello, sir. Choppy. Hello, sir. Sir, choppy man in sir ko. Okay, sige. Answer nga nang nag-J ko. Dijay. J statement mo, sir. The last. Okay, kasano? Clear? Okay na, sir. Clear na. Yes, kas na ko nagtatay, kat the tricycle route plan nga submitted to LTFRB for approval. Katurayon te lang di dyan, while waiting for the approval, iso dito nga ron may initial nga implemented dito umay nga Domingo, babayan dito nag-check route alternative route na mabaling na pagnaan dagiti tricycle kada barangay. So may pakaambo amin kanyada dagiti this coming week nunya dagiti mabaling nga pagnanda kadagiti kanyang barangay nga masakupan da Josie. Okay, sir. Sir, dapat may sa ditoy. Why is the city subject for tricycle ban when we don't even experience traffic in day-to-day basis? CLGU should instead focus on the welfare of those low-income earners, provide subsidy programs, or widen major thoroughfares, propose a city plan for a better transport system. Kunana, sir. When amoyo niya, Josie, ken Yes, Marisa sir. rin, dagiti gamin nga amin nga implementation tiluntek napansin tayo. Hindi no di damdamo medyo kasla ko na tayo nga narigat, naringbat. But when we get used to it, makita tayo mat lang nga iti pag sayaatan natin na pagsimpaan ti syudad tayo. Like for instance, dito naramit si congressmen tayo, ken senators tayo. Dito kat nakita dan nga napintas siguro iti pakaypapanan no may implementar amin dito. Kat while we understand the situation, especially di kung nato yung day-to-day sustenance ng workers tayo, but handamot nga ron nga ma-prohibit nga pasada. Only, di may kwalang dito yala ang kalsada nga surutin da. Alternate routes. Iso nga ron nga at dati tricycle route plan for approval. Ang permit nga akin kada dito yung previous years, nunya ti possible nga pag naanda kada barangay nga maibawal nga ron ti magna ti provincial road and national road. So handamot nga mapagalan nga pasada, only there will be a specific routes to be used by the tricycle. So siguro hamot nga maapektaran iti hanap buhay ijay. Kaya't lang nga isimpati national government tayo, iti nga road rota nga pagpagnaan, iti tricycle tayo. Tapno ti kasta kat siguro ti number one para consideration in the enactment of this law,
di siguro safety nga, Yes. safety of the riding public. Tanong Yes. minsan kami, ano mo iti tricycles no, minsan nga involved iti vehicular accidents kat if they will be using these alternate routes na identified iti tapok tricycle route plan tayo, probably baka mas safety, mas safer pa ijay no ijay nga magna. So dagiti kat inadal amin iti congressman tayo ng senator before may pasada dito republic at dito Yes. ring. That's good. Dapat ba iti nabatbati nga damag para kini Apo Mayor? Ada pa dito iti maysa. Sige. Anya serbi na dayta franchise in permit nga mabaybayadan na iparit yu ti tricycle nga magnati national roads. Kasanungay nga rod maitulod ti commuter no kastamet lang ti patakaran. Kasanungay nga rod ti pagberukanda. Ako na naman yun, sir. And at bali what actually I expected nga kasadig ti reactions pala sa siguro final nga pinaki-meeting tayo with the different tricycle operators and drivers associations tayo. DJ Frankisa nga talaga dahil takat talaga nga bayadan nga talaga rin na happy pag mapalin at daw no awan dito tricycle route man tayo at nga bayadan dahil DJ Frankisa di tricycle. Yung kas nga route ko nagtatay o kanayin tayo nga ulit-ulitin dagitoy nga rota ket masapol nga identify tayo ket po nga ruta at dito requiring that city nga tricycle route plan tayo nga alternate routes tayo nga pagnaan dagiti tricycle. So handamot nga bawalan nya ket kas na ko nang tayo man tatay Marisa range ket dagiti nga road extreme cases when in times of emergency cases ket handamot nga ko natay magaputa national nga magna. Ket no dagiti masakit, ket isulang ti mode of transportation, definitely there will be consideration nga aramidan dagiti law enforcers tayo. Amot nga gaputa tricyclean, ket tiliwandan no lakit di talaga nga emergency. Of course, they will be allowed nga magna, hindi nga rod na party emergency lang. Josie. Oo, ta kunada garod nga there's always an exception to general rule. Well, definitely. Siyempre, no, talaga timan nga isulang mati pangisakayan da, di importante law na, kasi alangan pat nga nga maawatan ni kaya di law enforcers tayo. So nga natanto ti dialogue tayo, may pakaawat to amin dagiti toda, tap no maamwanda dagiti yan maamwanda dagiti itanto nga questions dagat all of the law enforcement padla dito. Hello, sir. Magkuhan niya, dagiti nga rod questions ng tumansya ng tumansya. Okay, ada pa, sir. Okay. I think naibasan yun ba amin, Ma'am Josie, kin Ma'am Maris, iti damag, Oo. papadamag da. Oo, tagpapada mo ti direction na dito nga questions nga nagadalo. May isa lang titurong na dagiti questions. Mayor. Yes, rin nga, kahit kuman rin nga ilawlawag ka dagiti kakailan tayo na nabayagan man nga tawon actually dito yan nga naipo-formulate dito tricycle route plan tayo na that will be used as alternative routes for all the tricycles flying respective barangays. Dagiti kat tricycle side with the respective barangays. Ito nga na itong meeting actually siguro probably these people were not present during that time. But definitely, there will be another round of dialogue, another round of consultation and dissemination campaign to all the todas within the city of Tabuk. Tapno tigata, at maawatan da, ito tricycle route plan route nga iba. Siguro, tama digay cases, siguro nga they have just to cross. Siguro, mapalindiya. Naman po nga malagit na road, no, nairaman dito, diyan yung tricycle route plan tayo. Guys, like for instance, in Bulanao, they will be allowed to cross the provincial road definitely because they cannot deliver passengers to barangay Plano Centro if they cannot cross the provincial road. So, ato di cases nga kasi. But you cannot traverse the road nga di nga road buo nga provincial road, no national road. Hambot nga maitulog na road nga pagdaan di tricycle. Takas na ko sa part tayo, ulitin permanent. Dahil kat national law dito, Republic Act dito, ipapatungpal tayo lang dito nga road nga lintag rain. Okay, Mayor. Before we proceed to the next topic, adalang man iti inayon ko nga damagan. Kaano nga ta, Mayor, iti kas imbagam tatay mapaayaban digitoy
people concerned nya Consultation. stakeholder ada iti consultation nga maganap. Adan nga tan iti date. Actually, isuti na schedule dati Monday ti checkpoints. But before we will have our checkpoints on Monday, we are already instructed the POSO together with the PNP and dagiti kadwa tayo matang agent force nga mapandalipusan dagiti tricycle o toda nga dagiti toda nga makunkuna tapno may pakita kanya dagiti rota dagiti tricycle route lang tayo nga kada barangay. Ket no danto ti checkpoint to Monday, it doesn't mean if they will be apprehended, they will be penalized immediately. Dati ka trial na ito tapno nya mangi pakamuan lang kadagiti tricycle drivers tayo no nya dagiti pagnanda. So no Monday tama checkpoint dati kat ti purpose na kat mangibaga no nya ti kadagiti nga maka-attendar to iti meeting mapanan dagiti law enforcement tayo dagiti todas nga mapananda ket awanta dito ti siguro ti pakamuanda no ma-checkpoint da no Monday may baga kanya dagiti rota no nya ti pagnanda. But I suggest and I encourage that all of the members of the TODA if nadaman may schedule nga meeting within this week masapol ko mga attendaran da tapno amudan to ti pagnanda. Wait. Okay. There being no other questions, let's proceed iti next nga topic tayo, Mayor. Yes, Range. Mayor, amumi nga nasungsumbatam digitoy nga damagan. Nga we thought nga mabalin tayo nga i-reiterate tapno mas nalawag para hindi gitoy listeners nga who were not able to tune in last time dito'y radyo natin. This is about the IATF resolution number 101 nga inulog iti National Interagency Task Force idi February 26, 2021. Yeah? Di umuna nga damag, what does IATF resolution silently provides? Anya ngay kanu iti anya ti content na rito yung resolution. So, today baro nga panggap ti travel pass yun, Kenny? Yes. Dati kat guidelines in Europe niya di national kanya tayo, dati national IATF when it comes to travel pass. So uniform ti pinag-issue tatay na inikatan amin ko nakpama iti aming LGU inikatan nga awanan there's no need for us to issue travel pass for our constituents to go out of the city of Tabuk. So at damat ti cases gamin nga like for instance ito Tuguegarao they still require travel pass before a certain person will be allowed to enter the city of Tuguegarao. Pero kanya tayo we just followed what was instructed to us to that executive order. Kat in localized tayo actually we were the first one. The city of Tabuk was the first one to issue an executive order to that effect lang localizing the executive order of the president. Kat dito kat ipatpatumbal tayo laing dati limpid tayo kat adamat lang nagay guidelines nga naikabil yan i-post yan di page tayo na Di sa marunong nga damag do the new IATF resolution overrides the gito'y guidelines under general community quarantine in terms of number 1 dito'y mass gathering, work, curfew, transportation and operation of establishments. Yes. Then actually, adama di ko nada nga what is not included is excluded. So those nahan nga na-mention ijay, no nyaman ti na-mention ijay, it will definitely digay amin nagyan executive orders. Like for instance, before this RIATF resolution, a certain person is required to seek a travel pass. But this time, awanan diya. So sino perceive na nga talaga dito yan. Like for instance, the curfew, awan tin state din nga curfew. Kat alangan mo niya gikabil ka, awan pati kabil dan. So, digay siguro iti makuna tayo no anya ti nakasurat ijay ayan ti executive order ket na-localize mo digay. So, anya ti nga naikabil ijay ket hanga included. So, as pangorigan ko madeti panggap niya ulitin tayo na panggap deti travel pass kaya lang ti question tayo nga may sa dagiti question nga may sa dagiti kakailante dagiti mapantid do mga lugar nga required dalat pa iti travel pass hantimot nga tingalan decision ti LGU pero as far as we have interpreted the national IATF guideline
ket di may isa nga tao ket nga rumor iti lugar na katambot din nga masapol ti travel pass ken health declaration. So we just followed it. Oo. Digitoy nga ta nga ma-require iti RT-PCR testing. Is it limited only to returning residents kin returning overseas Filipino, Mayor? Yes, that's a good question, Wayne. Actually, di kahit kung ilawlawag ko nga still we maintain amin returning residents and returning overseas Filipinos at umay dito itabok masapul at nga RT-PCR da. And while waiting for the result of the RT-PCR, they will be allowed to go on home quarantine as long as they will observe di ko nato yung health protocols tayo. So the family members are advised na kitain dapat laeng iti safety da because mabalinan nga handarot nga may require ti home quarantine if they do not possess or if they do not manifest symptoms. Yeah? Kat mawan ti symptoms da unless nga the symptoms da ay kat ma-check na umuna. Ngam naawan, they will be allowed to go home while waiting for the results. And also, for our constituents going out of Tabuk for more than 72 hours, the guidelines tayo kat masapor nga they will still undergo RT-PCR lang. But it will not force them to go to the quarantine na mag-home quarantine dan while waiting for the results. So, di baro nga kasla guideline tayo, Rain. Ito iti damag tata. Kas ano tayo ngayon nga ma-identify no nag-exceed da iti kasla more than 72 hours. Oo. Yeah? Yes. Nahandahan, honest. How could we monitor? Oo, Okay. kas ano tayo nga ma-monitor kano, Mayor? Di jay man ang pinapintas nga question niya. Ti rumwar iti syudad tayo, ag-login damit lang data. Ken di kay umunag ag-logbook da. So, dagiti ag-log-in niya, nga ag-log out nga kumanaw ti tabok. Handamot nga makasted ka putawan ti travel pass nga required din. Hangaga po nga awante nga i-require iti travel pass kanya da. Umunag kan rumar talaga. Still, for recording purposes and monitoring purposes, they have to log out and log in when they go out and come back to Tabuk City respectively. So masapol lang tamit at tamit yung record mo lang Rain ya. Sige nga tataw nga rumot ti syudad ti Tabuk. Mayor, na-mention mo tatay nga haanan nga ma-require iti quarantine no dikat ag-home quarantine langanan digiti returning residents kin ROW or returning overseas workers. Ada iti 100 bed isolation facility kas nga proyekto iti CIATF. Kas anong tayon nga ma-maximize dito Mayor? Yes, actually data dati baro nga guideline that will have the city government. So dagiti ang positive ijay yung nga aramidan nga temporary treatment management facility. So dagiti positive cases tayon ito yung i-quarantine isodan dagiti ag positive. So oremat lang dagiti ROS na ag positive to no rumbar di result ta. Igadan to nga ma-quarantine while recovering from COVID-19 no as far as ag positive ta. Isunto ti usab na retarin ket jarod baro ganin nga limpek ket anin nga masapol nga quarantine dahan dalakit ti nga pakitaan ti simptomas nga influenza like illness as yung ako yet medyo panateng at the fever na igay ket dagos nga i-quarantine no at while waiting for the result of the RT-PCR. Pero no sikakat awanti kasi nga simptomas mo ket orayom lang jay resulta iti RT-PCR mo gani rumwar ket haanen nga quarantine. Ket aga po nga quarantine ket dagiti mo tagaw-awit ay ket kita antay mo lang dagiti members tayo pamilya tayo ta maka no unknowingly on our part ket COVID-19 carrier gaya man maka maalisan na awanti pagka ma-qualify di balay ka for home quarantine. Like for instance, there's no isolated room for them to occupy while waiting for the result of the RT-PCR. Mabalimbat nga digay iti i-alayan iti city government tapos ijeda nga isolate while waiting for the result. Baka ada iti damagyo, Ma'am Josie, kin Maris, kini Mayor. Okay, ada pa iti damag ko, Mayor. Since Yes, ito'y Wayne. travel authority, kathaanan nga required, dito ba syudad tayo is going to allow public transport?
Kwen awan pay iti guidelines actually de mature orahin lang ikat paiswanan na dita ket di pipirukin tayo ket agamot ti ko na ti DLG kanya yung dagiti LGUs of destination. They have to kanya kasparingan ko matiti to gigaraw. There should be a coordination between the two LGUs before nga may allow iti public transportation. So for the meantime, awan pa nga na specify di dyan nga panggap ti public transportation iti kada may di kadagiti karuba tayo nga probinsya kat awan pa lahing rain. Awan pa lahing ti transportation tayo. Dito iti kaya't kung adati question mo, Ma'am Josie. Adamo ti may nga question nga dagitoy nga ikwa the LGU of Tabuk kat hanan nga ag-require iti dagitoy documentary requirements but it requires dagitoy sumurot garud nga magna iti testing, swab testing. Now, the question ko, sir, daytoy nga umunag nga ag-transact ti business dito'y Tabuk nga handamot nga agbiyan 72 hours within a day kat pumanaw da. Will they still required to undergo testing, triaging? Kamarin na Josie, medyo naingay tayo ko ganin ya. Daytoy, sir. Dagitoy nga umunag dito'y Tabuk nga ag-transact ti business. Yes, nga coming to Tabuk. Yes, nga hamot nga beyond 24 hours ti pagyananda. Ma-triage Yes. da ba? Will they go the swab testing? Hello, sir. Hello. Hello, sir? Hello? Hello, sir. Okay na? Okay. Okay na, sir. For those people coming to Tabuk City to transact business, adda dilakta dagiti Hello. Okay. Medyo choppy iti linya tayo, Apo Mayor. okay. So since Okay, Adda. choppy pa lang iti linya ni Mayor, padasan tayo nga i-connecta. Mayor. Okay. Kakailian ng gantayo ni Mayor Darwin C. Estranero ng padasan tayo lata nga i-connect deto'y linya tayo iti telepono kanya na tapno masungbatan na pay digito'y nga damdamag nga naisagana. Okay, Mayor. Rain. Yeah. Is it clear now? Okay, clear. Clear na po. Yes, Rain. Digiti for those people coming to Tabuk City to transact business, adda digiti medical health personnel stay nga mangkita kanya da no awan lakit diti simptomas da awan lakit diti panating uno di kung natay nga influenza like illness tayo nga pakakitaan kanya da handan nga masapol ijay nga mapanin di triad nga total kat less than 72 hours damat no may dito or less than 24 hours lang to may dalang bibigat agawid damat lang ti malampat kas nakunak nga rod masapol lang nga check upin tayo na awan lakit diti simptomas da handa mabanin hanon nga masapol ijay mapandi triaging area. Yosin. Okay, sir. Sir, kasano nga digitoy ko umay makiminatay diti Kalinga, sir, or diti Tabuk? Specifically ti umay da ipamunpon kasi agyan da diti ti more than 24 hours. Di iso di ko naknarod nga basta lakid kawan ti simptomas ta dagiti agsangpet di ahan nga masapol nga quarantine iso ti guideline nga rod ta much more kadagiti agsangpet to pa nga kakailyan tayo ano nga masapol nga quarantine awan lakid diti simptomas da so nga kadagiti mo tumay makiminatay dito nga rod baro nga rimor nga guidelines nga talagang asla open tayo yan. As long as they will observe the stringent health protocols tayo kat haanin pat nga masapol nga quarantine at di nga rod awan to pa iti travel pass nga masapolen ken tilinteg ko na naman tata dilinteg nga nyulog da ano awan lakot ti simptomas da kat dapat nga may quarantine. So di may makiminatay nga awan ti simptomas da ay kat definitely they will be allowed kasi awan mo ti simptomas nga i-manifest na Josie. Mayor, in your own opinion, do you agree kin deto'y decision nga inyulog iti IATF? Or are you in favor in stricter implementation of border-to-border guidelines?
Iso dito iti kahit ko mga kanya kasla ko matitugay garaw ket talagang adari kiti mawag kanya tayo nga apay nga iti city health office tayo at misinformed dan sa ta apay nga bagada nga masapul ti travel authority but upon arriving in Tugigaraw ket we were not allowed to enter and then we were instructed nga the next time that we enter Tugigaraw you have to bring with you your travel pass isi ko nata ket di nga rod implemente lang iti guidelines nga barbaro ket no saklayan ko ket ma-maintain lang ta ko iti travel pass because malimitaran tayo ko iti umunad ken rumor ganda iti nga rod ket guideline mo nga national ket ilang imbaga na gamin ijay only the RT-PCR nga the LGU of destination no required ta namat gamin ni nga prerogative ti LGU no i-allow ta lang anya no i-enforce ta iti travel authority so iti what was explicitly indicated ijay and specified ket dijela about RT-PCR iti LGU of destination no masapol nga requirement ta ket amot kami nga nakakabil ijay nga requirement ta ti travel pass ta uniform nga ruden ti naaramid uniform LGUs ket no more travel pass but in the case of Tugigaraw di kay nga ruden ti maawatan no kasano mo implementation ta siguro isakmat lang honestly in my own opinion ket siguro may metrat ako man na travel pass na but di nga rod iti matinyulog na nga guidelines ket sinurot tayo laing rate. Ada iti phone in text question dito Mayor. Bas Sir, Yes, dati nag-text dito, sir. Pangalaan nga rod apo Mayor ti travel pass ti requirement gayam daddo mga probinsya ti travel pass. Balak mi nga mapan Baguio via Pangasinan. Kunana, sir. Yes, that's a good question. Mapandalat tamot lang ijay city health office tayo and they have to tell them the LG of destination na mapananmi ket they still require travel pass. So it doesn't mean since we no longer issue travel pass ang kami nga mangted. So kadagaymat lang LGUs nga required ta ket mangited tayo at travel pass ang dapat nga ron nga makastudyan ang kan. So mat lang dito tiket yung i-clear mat lang international IATF tayo. We will be calling later on siguro the regional IATF tayo. Bukas anumat dagiti nga rot kasla ko madagiti other LGUs ket they still require travel pass. So no kunada nga isuplida ti LGU ket siguro di man ti tamangen ti city IATF no talaga man nag-issue tayo ti travel pass. Pero kadi kay rumati tapok city rat ang required ti travel pass. Ikan tayo tayo so da just. Okay. Mayor, looking at the time, I think we can only entertain 2 to 3 more questions. Okay. Nya? Okay. Daytoy man iti mesa nga damag. Anya nga ta iti signal nga urayan iti syudad to open its borders fully. Borders with? Anya iti signal nga urayan iti Tabuk City tapno mai-open iti economy, open its borders to other Ganyan. Siguro signal agagapo di national. So nga rin ko naktatay nga even the transportation between the two provinces or two LGUs are not still allowed. So it is the national government that will give signal to us. Mukha nga i-open the transportation. Kasi na kung naktatay manin, na naman nga natin nagtatay, katahawan pa nga rin na ilanat pang public transportation tayo. Kaya even the buses katampay nga clear, may cabin dyan. So we have to clarify mo lang kung kasano ti guidelines iti buses nga going to other provinces from Metro Manila. Kaya ito inter-province awan pa mo ti guidelines nga rin mo. Kaya very clear mo, the old guidelines tayo nga bawal pa lang ti transportation. Kasi kung naktatay nga what is not included is excluded. So the fact na dito about transportation to inter-province tatay nga na inayon ijay ayan ti baro nga guidelines. So di dati nga guidelines will still remain kasi lagi awan pa lang inter-province nga transportation tayo until and after we have received another guideline or guidelines from the regional IITF allowing inter-province transportation ay kadiyay tumanin nga baro nga lintid ti urayon tayo. So for the meantime, since transportation was not included in the new order, we have to follow the old ruling na awan pa lang iti inter-province. Ma'am Josie, Ma'am Maris, ada pa iba iti ket yung adamagan kin Mayor before tayo isuna nga palubusan. Awanan.
Okay, Mayor, adapay ba iti pang-udi nga mensahe para iti listeners tayo itata? Rain, alak dito nga gundaway nga nya pakaawat kari iti muna dito pang bicycle route plan tayo. Ante ko mga i-take na tapos nga negative dito at the end of the day siguro pagsayatan tayo lang namin dito naramit iti national government tayo nga limited. Kita dakas na ko na tayo tayo damot lang negative consultations nga maangay at nga Domingo ag-isdaan ng kari Tricycle Operators and Drivers Association tayo. Then may pakamuaming kanya da. Kat kari kaya maka-attend that this coming Monday. At ang araw dito trial niya na pinag-checkpoint tayo tapos tika started may patupad dito lumpit di tricycle route plan tayo. Ket kada gito magkakailan tayo nga rumwar iti syudad ti Tabuk kapangaga po awanan ti travel authority tayo. We will abuse iti pinagluwartel nga unamban nga masapol ket rumwar iti syudad tayo. Sapay ko ma ano da tayo ket rumwar ket maintain na rin ta iti observe iti minimum health protocols nga makumpuna iti pinag-isuot ti face shield tayo ken face mask tayo so that wherever we go we will still be protected ket sapay ko mata makiko-operate tayo kadagiti limited kuno ruling ibababa ti national government tayo ket kadagiti imabot at nga temporary nga dapat questions da, I encourage them to join us again on Friday so that their questions will be answered. So for the meantime, I would like again to ask, dawatin tayo, iti kooperasyon, iti tunggal maysa, nakakailan dito iti syudad ti Tabuk, iti probinsya ti Kalinga, nga sapay ko mata, pagtitinulungan tayo, iti nga rod nga ipatpatupad iti syudad tayo, ket nalinlinteg nga gaputi national ket pangasite ko mata maawatan tayo sada iti ket pagsayatan matlaeng ti amin nga ugili. So thank you so much Rain and we will be waiting for we will be answering more questions on Friday. Thank you Okay. so much and magandang tanghali po sa ating lahat. Okay, maraming salamat Mayor Darwin C. Estranero live via phone patch. Okay, time check, it's already 1:05 in the afternoon. Nag-exceed tayo 85 minutes. I think gaputa ni kaibigang or kasamang Kenny ikot nakabantayan mabalin tayo nga pumakadan nga for the meantime. Kakailian dawatan mi manen iti panang tutokyo ti daytoy nga programa magandang tanghali Mayor no Friday. Kas imbaga ni Mayor Darwin Estranero itatay we encourage each and everyone nga mangitulod iti mensahe, queries, questions panggap digitoy nga topic tayo for this coming Friday. No ada iti question nyo panggap iti tricycle route plan, no ada pay iti damagyo panggap iti IATF resolution 101 kin ditoy vaccination program iti gobyerno nga tayo nga na-i-open itatay kaputa limitado iti oras tayo. We encourage you nga i-message da kami through the hotline of radyo natin. Again, kakailian, mabalin nyo matlang nga i-message da kami ijay Tabuk City Kalinga ijay messenger account mi ijay i-collect mi digitoy nga hotline padasan mi nga i-collate digitoy tapno masungbatan ni Mayor Darwin Estranero this coming Friday. Okay? Dawatan tayo nga rod iti parting words or panghuling mensahe from our guest anchor today, Ma'am Josie Agalao. Dakol iti yaman mi iti anos yu nga nang dinggag iti programa tayo magandang tanghali Mayor kat we expect nga no next Friday program manen kat adda kayo nga maki-actively participate for the good of the LGU of Tabuk. Thank you very much. Okay, Ma'am Maris. Thank you. Ti panagdingag jay tatangal daw. Awisak nga rod manen da kayo nga agdingag tumanen no Friday from 12 to 1 p.m. Thank you. Amin kada kayo. Thank you, Ma'am Josie, for coming. Thank you very much, Ma'am Josephine Galao and Ma'am Ana Maris Maymaya. Isuda iti kakadwa tayo iti City Information Office. Nya, daytoy
ni Rin Sarol, Supervising Administrative Officer iti City Information Office. Tumutok kayo manan next Friday, same time as imbaga ni Ma'am Maris, 12 to 1 p.m. Thank you, and please tune in again dito yung programa Magandang Tanghali, Mayor.